Yo, obviously for what them chiamu na mamunia Avram. Yeah, Madam Nasi. Masem kitu ebi na koso na me pese me de ma metum kakra eja. Sesi CSF ye dwen ye ho, ye movement. No na say ye gusu a ye disprove religion. Na a Christopher no instance anka mo asofo no mo be unite, mo be baako na mo fight and church la ye de aba no. Mo ne mo ho na eko. Entokwa bi ekoso social media me hu ne bi ye time. Entokwa na ekoso asofo ni ntem no asofo akesefo mienu me ma asofo pen de mo ye no eye time na mo Jesus be kura mo gu nani mu ase na kampoi ama ne nkoda edidi we yatem na kampoi ama ne nkoda edidi we yatem ye wagana haya estati wo bishop obinim ene reverend bofo na members didi atem enti Kristo sumpa na moda ne die Kristo sum na moda ne die so the short video be to us o de monhwe na monhwe de mo amode ye mo nyamesom enye ye ne egu nyamesom wo de musu ne mo ban ne mo abrabo egu mo nyankopon ne Yesu ni mu ase part-time Christians you want fight full-time devils won to us we me kina me bobo fodin osofo so me pa me bodin me bo mo nyina mo din osofo bi nim kwa me bo ni din se wo bi ba ebe kasa opambo se ya na se ni se ya enya no kre me no obia wasem hye mitiri ni asem me no obia ni asem obia hwensem nyam djuma anche ne nsem we ba na no mekani nyina te sofo apia didi watema eye den na ye me ana me hyase se me hyase a onyankopon eni adoma chende ekura me nyamfiri me nsem oni adoma ekura me nyamfiri me nsem ana se me nimpo ansa na wo ye mpa se me nimpo ansa na wo ye awurade nya adoma chende ekura me mfiri me nsem but aslen kan war se Ghana for enyina hu se ye nyam dwuma yenti abrantantem ni die kakra ansa na ye wia ya to aso yenkwa minim dia masa papa no owo ahotoso se tese obedumi masa wo ye tu no pa wo so pambo na me pa mi ayu so so abia na wo tumi a me pese me nu sia mi ayu matiam wo twahwe ne ntwamo na sunsunfi na tu mu no nyina apiepie furu mu ade na wo ma wi asem nton wo ye hwan wo pambo wo tu wi asem wo ye hwan tumi be pa na wo pambo wo tumi be e na wo a wo de tukuma so wa so a wo me se ye ma wo tem so na opambo na kana se woni na akura keto a wa betra me na se a wo apia bon din na wo kasa fa opambo yes opambo ya apia bon din no de apia bon din a ma minim no ntina me bisa wo ai ono aho asem na me ken kuma se opambo aho asem na me ken da kwa bia de opambo okay na no opambo ya na opambo bebre na de mate ne ni hu asem na me ken ade na wo so opambo umma wiase ho nto no wo ye hwan wo to wo ye hwan a wo me asu kwa didie kakira bia wadome enkoko a wokuma so watumi adome ba akokora ma ba akwa awuda enkoko bebre wokuma se watumi adome mu ba akopɛ ama wo awuda yeni mu nya tape na suko e na ototo ndwom de nam nya tape e na suko e na ototo ndwom ko ne number bi ba no mo ba ye kyerɛ sɛ nyamedwuma mu yura e na force adoso ntina asofo ebinim adane ho obro ne wawu oma be se nyame adwuma obro ne wawu asofo ada mo sori amanu agu bro ada tu no kwa na ode tukuma kuma se na obetumi aje ada ho susu na obetumi aso a o me sa obedome ye obutumi no me so wo power wo pambo ba me yansia ti twa trinyi nyina ato atena ama o hwe ade a wo pren trinyi na ase nwansana a wo pese nu ntu wanya tumi no metu ahohom ne nyina afuru mu ade wakoto pumu hwe ade a wo pren na obi ameka se odidi so bo pen dabi ade so bo be pen bible say yemfa nidie ema de nidie se no we nidie se no opambo na apia ka no wasem na wo ka no ono asa opambo ba wo hu sa apia opambo no hu ne da mi hu ne da mi no wo address apia opambo so opambo no nidie nse no because be bia no etre say esese ye ni ona meka no oba be kire mu okọ sofo oba be kire mu okọ yana nyansa
Simple. Sa wo ka se menyansa no. Eboa. That's right. So what you say? No prophet. Awurade hira wo bia. Eno nti no onyame kasa. No okay so e na hira. me koye no prophet. Me dan ponsa no me se me wa pe nyame me nyansa dodo. Nyansa onyame di ama me wiase no. Nyansa onyame di ama me no. Ano hye. Me tira wo say me asem bia make bia wo di so a wo ye free. Me se me ye no. Afa na mo wa kra boni nsem ma. O tie me onim dia me kai. Enti opambo before sa akwase abema jimifo se bi osofo nsu mempa ma tino didi watem de. Ye hu nusu nipa da o. We jimifo akwada kurasi ni akwada ambakofo na fre kurasi a obetene ho no. Betumi aka de chance a kire wo nsu mempa. Ba me so opanyina asem o ka o se metie. Na me dey respect me so opanyina. Wa kire me say so chief enka hwe. Betumi aka de chance so a kire wo nsu mempa wo enne ni tina de eburu so atan kura. Ba me so opanyina o titi mi free mo frase. What the chief? Chano wan kasa. And I'm saying, Papa Mate, says, I know I can't match me in carry. But says, I could have your radio. You will be at the more Kenya, war phone, and you could see a Kurasini, and tell your quarry over to be a bit now. I come more. O so for ye. TMA. Ye and sorry ma. Mo hwe ye na awurade hira mo no mi adom promamo. O so for ye hwe Lumba. Bishop Lumba. Ye hwe ye friend is Bishop Lumba. Bishop Lumba. Ye hwe no ewo oye dwuma ohefa RTV Royal TV ya hwe no abra sebe okasa fa asemi ho okasa fa ya hwe ne de no ansana ya to so odofo wenyina ekoso o mahimu wenyina ekoso atembidie sofo na se so opanyin wo ya ondidi opambo we sa wan kasa no wonim se mimi hye nyam dwuma se sa akwada weni anwo no sa koda wo kase wono wo kase se on mi betena ne na ase na one na atete me sa koda we de manyina du kura me ho ofechen de manu adu mani adu o ho ofechen me ho ofechen bebrebe so ati ase wo for enemy ya we Jesus Christ tan we abet onya meti ase onya meti ase me maye gina ha nyina wo bi a che wo pani ho na wo che no me maye gina ha ipo osof chief che wo pani small boy wo bi biara che wo pani na so 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 be about to be yes ade we sebi o say ya kra na ya chance ye mpa wo so ye sofo wo de ye abosomfo ye sebi ye nya sofo ye nka ho wo na wo so ye sofo nyina wo na wo die na wo so nim nyankopon asem a anka kwan ye wo sanka sofo papa wo ye nie osofo papa o aye na ye wo twaso so ye sofo papa o twaso de wo sanka wo akora be ye nie twaso ye twaso yentie afutu a odema abrantie Bishop Lumba edema no na yemfa no anto aso osofo apia wa ha enche obekasa yes ye be wi ase a che kakra no etinsem bia na yafo bra ho ne pa tamo so ameso mekasa na wi na me de na etan ten ona me ko so se me hye ya abrantie ya sem ono ebe ende na words na sem o kan obia ni wo tumi a okasa bebre no no anhwe ono akora yi edi wo si kasa yi wo kasa ohie opambo obetene tatu na hohomboni e kasa bebre ye kyese okura bibi ana onwe se de ne papa odi na chie asem bi obeba be yi anu yi no etimatema ne kansa se obi wotumi on kasa bebre dia wadi kan bua ne papa ne fokura se ne papa nse woni tumi bia ohuni ade ne tie wiase ababo nipa wo kasa bebre amfonso nko ana wo ye ni mu inima sofo bebre papa no kura kan mo nsem mo ma abontin me yi ano ne wa wo se obi wotumi on kasa bebre e so me hunu se ne sa asofo ne ye more powerful than o papa ne kasa bebre no ya bia yetu omofo sebi omofutu no ne bibia ne ye pefiri mo so mo be ebejo no mo be awurade no mso mdi na chi no mmemu o manam asa afata sa Kristo no esa brandie we onim awurade ampa de enya honhom foforo bi na sebi ode abedi papa na chi ne de ye adwuma de a ene won kan hunu se wanhwe ya wanyini nche eno no nye opambo no me ede ho dada a tre konkon odi achi na aka se di wona ne wajani na won kwa na nware iso ofiso opambo ebetima wo ne ba ese sebe won fa buo ma papa yi kasa sebe ono ape nipa tin change ho ase ebese ye mani jai ase ye kan bibi na nhye na bufuo no won kan ya wo kana enei de nya wo bedie nti wo betima kan de yakọ na mu machina asem bia na za abre ni bedru na nipa no ma nya obedi no nte wo ma wo yenim gofo be bida sebe won koya adwuma we mu di atem mo yare ye ne ye don go to hospital chest ka to wo mo so no be bia na mu di atem bo na ntima amfa mo amre wo edi ya mo nyinje sa anya ma we nya de na ewiase na ekọ he
ewiase ya kwa hin pass yem fa ne se opambo aye ne bi nsi da kura azuko no ma pese o ka bie se na wo se o ka no anka panyin ne trans no ogene mu so wakasa na memremu omo afutuo na ye tu omo mfa no mbetu akasa da kuro no makoka akọ ne yenko onse ne nko de ba da wonsem hunu na ote ikumaso na ode tete mpanyimfo okon so no onso nko okeka nko adakuro mbe hunu se nsem etena aka ya ne bi sebu omo a wotu ele se do pamfo anya sofo kura na nyina wanyini chen no wotumi chen onya sofo kura ode ni wiase oba sabita fato ya kwase ya mpanyini kura no a ni nyina wanyini age na ode chen wo no eno nko kura ni tumi bi e chen wo akura ya otowi a wo chimkan ya wo kan nyina wo kasa firi fie nso ye fie bi camp na wo kasa firi eja bi entimi ntia sa ade a wo ye jai obewi ala kasa minim hu bi wo koka wo ofra no aka ne ono apa bi ase wo na wo ta no ase wo na wo mpe na asem asabi nyame adwuma ntimo ye ni se ye ndi adwuma ne kwase ni ibire bi ba trans kasa Ghana wa sofo a wunim so mu fira urade ye gina koma wa manipa kase aba wo nchen because ade na opambo be so na wo mo nidi ebi na wo so ye the sofo pia na edu atem wa kamfo obi a nkamfo ne nkwan ntia mamadi papa ya tem abra onye amhwe o ma meka ahwe nkire mo de na wo benya free so nyame wo ntia wo ka so obi tin ba bi na ase meta no obi tin ba bi je so ye wadwuma ni bi nti e wo se nipa nyina hu so onye na wo nko apaga na sa ampaga we ntia de nipa bedro wiye ni asabe nyame ni pa ba wiase wo pese ye nka se wo de wo ya wiase nyanje nyame adwuma papa na wo ye nipa na asabe mo som na mudi na chie no ebi no mfra no ye ba fra ni bia ebi so sabe onye papa ebi so onye juda mu jata no enye ono kra ne nyankopon ba no wo ye mpra ba ke kan se mbebire wa accept na still oye na adwuma no ko na nim mo de mo mpa comment ba akokra ye bone wo ti comment bia mo pese mo be defend mo adwuma no mo dia see as from the da ya be kokom de da ban adwuma no mo dia na wote wo asuko no ma se kasa kire obi papa ofiri okam untimi ntia ne se panyini na ene nkofo nsem o ma be ka kire mu dia na ya cha nya akora yi kan no dia ya na sabe mu kwan ya pese mu defend mo no ewrade hu mo agaza men shada nko opi etu dia ne omu ye bi omu se be bo omu a me dia ne ye no maka kire onipa o se fa asem ne nante na ya kompro emfa mo obi biara in fact osofo chairman nyametre meba osofo abrantie wakasa o difo onim nyansa awrade amani nyansa o ni nyansa ne do ne mu oh Mr. ya fa ne bra no mechia me mate prophet in fact nyankopon anim ni kurani wo se wo penimu bi kam awrade ishra kasa firi obi anso nkasa bi a wonya ofalumba Bishop Lumba awrade ishra no yes on se menchia no kurade me hunim no mpa cho da bi yes wo abaye hono me dan so me odi ni kira okra me hu no difo ye ye wo yi no luncheon no birthday no birthday wo baby oh ana luncheon so was our baby awrade ishra no the luncheon ye bi nansi yan awrade ishra o baby okay me dana se awrade ishra no osofo etina me ka se Ghana fo nyina njeje Ghana fo njeje that's right Ghana fo njeje minim dia kwaso so maka tira mu dada onyame ni dia besie ana me fast ka tira mu se obi biara be ka bibi osofo sma pa me no ni asem me lanche me cassette me masof chief fria a invitation breo sof chief e bakra no so che usika bra tabi series me boa be pa chan o de ba kire me so difo osofo si be bakra kire me 1000 cities o de ba kire nam se fa bibi ani e kire fa enti so obi be ka bibi kire wa say ya it was so ya careful and kasasa ma yen show bibi na kire ma hwe ensia yen na say ye ma wo bi akasa ensia me kasa me nyina bu afu obi abeso bat me nyɛ saa de no ha me de me ye Nyankopɔn ni pa Awurade mam tumi APP aban nim NDC aban nim eti ba bia wo bia no saa na te tiwa wo hwɛ video a wo hwɛ yi a we ye koso Kristo so mo ye papa the same thing no mo de be ye me oh na me mpese me de ma no ba jim aka Bible lesson me yafa sa sofo mienu omo camp omo kontokwa no mo se Bible na da no mu nsunya ti mo ye sure se heaven bi wo ho amoko heaven bi wo ho pant mo ye sure se mo abra boy edidi atem jijam panyimfo ejina property a ye gina echi e de kontokwa ma Jesus no mo gina property echi e na mo de ko ama mo asofo panyimfo edidi atem sebe ejina property echi
efro bi kwasia efro bi jimifo efro wo bi aboa na ye kama munti a mo se mo ni munyansa chen common sense family eto jimu a ya ba ye disprove bible se bible ne nyankopon asem a mo be si nkundwa pe bible ahwem asofo na mo ko ntokwa no mo se oni bible mu min defend camp ba ko nja camp ba ko but suban we enye kristo sum suban enye kristo sum suban wati ti mon nan suba ped ni ehwe ni ensua na wo hwe su ni ban bia ye dan de di social media ma mi mpanyimfo mu mpanyimfie dru munya TV station ni platform a mo de betu young girls for no mo hwa tem didie a ye manyina gu social media na sofo mo hwa abrabo amobo mu gum hwani mu ase papa mu gum hwani mu ase Ghana fo mu gum hwani mu ase san profo wo nyina ye Christopher esi aso dem se omo so nyankopon hwia kai